नोटिया कमिटी करछन से ठीक है जोरदार करतले आमी जो देखु तो नोटिया कमिटी ताके तैयारी करछन ना जी आरंभ करथिले छोटिया छोटिया वीडियो आज गोटे विराट महाद्रुम होइथिले ओडिसा रे पहुंची ओडिसा बाहर देश बाहर भी पिला माने ताको देखुछंती से होचंती प्रिय स्मृति रंजन महांती आपनकर नटिया ते जोरदार कर दे दियंतु आपनकर नटिया आसी गले तका हम टीवी रे के देखि पर ना दिल सुनी जंती गोटे लाइनर थी मुंडे गोटे चुट्टी थी विभिन्न कथा सब जानी सुखी आउ पे जानू तो परिचय पाइले देखिले सारा ओडिशा छुआ मैंने खोजुंट से नटिया किए बर्तमान नटिया आम गहन में श्रीजुक्त स्मृति रंजन महांती तो आम फिल्म मान गहन में अच्छा एवं संबोधित करवा हमारा नेवली भी आछंती अरे नटिया से तो नेवली भी आछंती अरे नेवली ताको भाई करते दियंतु अब नेवली कोन से अच्छा नेवलो अच्छा अच्छा पूरा लाइट प्रिय नटिया जहाँ मैंने सब देखती पिला लुचि लुचिक माने नटिया को देखुए बापा माँ कहते कौन कर नटिया देखु तेणु आप प्रिय नटिया आगे करताल दिंतु से 5 मिनट कि 10 मिनट आप करेंगे आप खुशी करेंगे इको काटी दे पूरा प्लेन करे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जहाँ खुशी लगे सार बहुत बहुत धन्यवाद ए छुआ मान गोटे करताली हो समस्त खुशी तो नटिया देखुच तो गेंडू बोली सारे भीमा बुढ़ा माकड़ बुढ़ा आ कि गोटे मूसा थिला माकड़ बुढ़ा की कि गोटे मूसा थिला ए कि गोटे नथिला मूसा कि गोटे नथिला ना खाली नटिया कोन देखुछो ना पाठ पढ़े से केबे देखियो ओके डांस करबा ना कॉमेडी करबा केतका भॉइस मोड जानि सुनती कहले गोटे दीटा हां हमरा गार कथा था ठीक ने जाओ सर्वप्रथमे मोर सब गुरुजी गुरुमान को नमस्कार प्रणाम एवं मंच आगे बसित समस्त गार्डियन मान को नमस्कार जेबो एते सुंदर गोटे गोष्ठी भव्य दौरान मो संगे नेउड़ भी अच्छी ये महाबदमाश आम सब हरणे भुके नटिया सब भयस पदकट जीवा शुण शुण तू भयस कहबू पिला माने कहबे सेटा का भयस सेया तो रेडी है आरंभ कर तुम समस्त भूल अछि तो एटा की है अला खाली लटिया को माला पकाओ मु कहला गाडिया में दिबिला का लगिले एटा की है गांडू न सका गेंडू नटिया गला गेंडू गला मुंगरे जेंचु गेंडू नमरे ती बाप में ऐसी करतिली अला आला लेला तू जाले दला लाई अरे यार मु केमिति जाने इरे मांचा ये नेलो अला आ नटिया ए गेंडू अरे नेउडो बेटी पळे आसी आ भलो होला कोन एटा नेशनल स्कूल जावियर स्कूल ले
ସେଇଠି ନେଇକି ଆଡମିସନ କରେଇବି ନା କଣ କହୁଛ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା କାହା ଭଏସ? ନଟିଆ ନଟିଆ ଆଗେ ଦେଖ ନଟିଆ ଜଟିଆ ଦେଖିଲ ଠିକ ଜମି ଜଟିଆ ଜଟିଆ ଆରେ ସିଏ ତ ଗେଣ୍ଡୁ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଲେ ଆଲେ ମଲ ବୋଲେ ଆଇତି ତାପରେ ଆଗକୁ ଜାତ ଆଙ୍ଗେ ଦିନ ପଗଲା ଫାଟ ମାର ଦାଉତି ଆଉ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହଉ। ନଟିଆ ଗଲା ଗେଣ୍ଡୁ ଗଲା ଜଟିଆ ବି ପଳେଇଲେ। ଜଟିଆ ବାପା ଗାଣିଆ ସେ ବୁଢା ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ସେ ଛୁଆଟା ହୁଏ ସବୁବେଳେ ଗଦା 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 ହଉଛି ଯେ ଆଜି ପାଠ ପଢିନି କାଲି ପଢିବନି କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା ହଉଛୁ ନାଟୁ ଗଦି ଗଲେ ଇଆଡେ ଆଡେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖେଳିଆ ତା ଜେଜ ଡାକିଲା ନଟିଆ ଗଲା ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଆମେ ତ ଆଜି ଖେଳିବେ ଆଉ କୋଉଠି କୁଚୁକ ଯୋଉ ହାଇ ସ୍କୁଲ ନେଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ଯିବେ ପଢି ଯିବୁ ରେ ପଢି ଆଲେ କଲ ଲାଗଲେ ଓପନ କାଇ ଆଇଲ ଥାଲା ଦେଉଲା କଲ ଆଲେ ତୋଲା କଲ ସେ ମନେ ପକେଇ କହିବ ଅଜା ସେ ପୂଜା ପଡି ଯିବୁ ନା ଆଉ କୋଉ ଭଏସ ଗଲା କିଛି ମନେ ରଖୁନ ନଟିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ଜଟିଆ ନଟିଆର ବାପା ଏବେ ଦେଖିଆ ଏବେ କାହାକୁ ଦେଖିଆ ନା ଭୀମା ବୁଢାକୁ ଦେଖିଆ ସେ ବୁଢା ଭାରି କଞ୍ଚୁଛି ଘରେ ରୋଷେଇ ଏବେ କୁନ୍ତି ମାନେ କୁତି ଘରେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କିଛି କରିବୁନି ଆମ ଇଏ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇଛି ସେଠି ଖାଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଯା ନା କଣ କହୁଛୁ ଆରେ ହେ ଏମିତି ଗଲେ ତ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଆଉ ହବନି ଆଉ। ମୁଁ ତତେ ଦେବି ନାଇଁ ଯେ ମୋ କୁଟି ପାଇଁ ଦେବି ମୋ ସୁକୁଟା ପାଇଁ ଦେବି ଆଉ ମୋ ନୂଆ ବହୁଟା ସବୁ ଆସିକି ଶୁଣିଲା ତା ପାଇଁ କି ନେଇକି ପଳେଇବି କିଏ ହଉଛି ଭୀମା ବୁଢା ବୋଲି ସାରେ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଘରେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ଯାହା ଯାହା ପାଠ ପଢେଇ ସବୁ ପଢିକି ଆସିଛ ତ ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଶବ୍ଦ ପଚାରିବି ପଚାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଶବ୍ଦ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କରିନି ଆଉ କଣ କଣ ଭଏସ ରହିଲା କହ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଅଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ଝିଅ ପିଲା ଭଏସ କରୁଥିଲି ଏବେ ଆଉ କରୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆମର ହଁ କରିଦିଏ ଟିକେ କରିଦବା ଆଉ ପାଟି ବନ୍ଦ করে କରିବି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆଉ ପାଟିର ହାତ ଦେଇକି ସବୁ ଠିଆ ହବ ବାସ୍ ସେଇଭଳିଆ ଠିଆ ହେଲେ ସେ କହିବ କେହି ପାଟିରୁ ହାତ ଖୋଲିବନି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହିସାରିନି। ହଁ କଣ ଘରେ ମୁଁ ବୁଝିଲ ତ ଫେର ହଁ କହ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଝିଅ ପିଲା ଭଏସ ପାଟିର ଉପରେ ହାତ ଦେବାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସତରେ ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ଭଏସ ହଇରାଣ କରୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ আরে ডাঙ্গো কুয়াড়ে গলা ডাঙ্গো ডাঙ্গো ই ডাঙ্গো রই গলা ঝিও পিলা তো সাঙ্গু ফোন কলি ডাঙ্গো রই গলা তুমি ফলো আছো না প্লিজ মোবাইল রিচার্জ করদিও হোম সোনা তোমাকে सी मोबाइल रिचार्ज करियो मु आउ जण से गपिबी 7-8 दिन पळेला जाई पले नी पुओ किछो আচ্ছা ডাঙ্গো কুয়াড়ে গলা जेतले जानिला माने को स्लिप कर जाय पुओ ब्लैक डाउन हो जाय रे काई के फोन कर जोरा मार से फोन धड़ के काट दो तापर फोन फोन तुम केते मने करछ कहलो भाई घर थला तो फोन करबे तुम तो मत सुनछो सी गला चावड़ा जानिला हारे ये माने झियो पिला नो स्मृति पर जति लोग रिचार्ज हो जाय पैसा फेरा तापर कथा होता बुझिला अरे बेटा घर तले हो अरे नहीं सती के खाऊ अच्छा पेपर सब तो जीवा ରହି ଯାଇ ଆଚ୍ଛା ତମମାନେ ସବୁ କୋଉ କ୍ଲାସ ଛୁଆ ये ना पाठ कथा पचारियो ये आरा भी काम नहीं ये आसो खाली पाठ पचार को ଜଣେ ଜଣେ को जाऊ पळी न ଆ କୁଆଡେ ଶୁଣ ଆରେ ପଣିକା ସବୁ ଜାଣିଛ କେତେକ ପଣିକା ଜାଣିଛ 5 କ ଜାଣିଛ 10 କ 12 କ 15 କ 20 କ 26 କ କିଏ ପାଠ ପଢେଇଥିବ 26 କ हां आमला पळी दिले मु आम इतकल ले गेंडू डाकिव 2 क पणिका ए आमला 2 क पळी बताउती अबे आरो का कत्या बतालनी हो तू 2 क पणिका के डाकी देखा 2 का 2 3 ताली 2 3 की पाटे 2 ताकू थाटे 2 पंता 2 पत्ता पंदल 2 पत्ता थत्तल 2 फागा 2 फागा उनी थी 2 फत्ता कोलिए 2 अट्टा 2 अट्टा एक तो थी
2 নয়া 35 2 দফা 33 কিলো পানি তোলা ভর্তি পানি গলতে না রে পলিথিন বলেনি আরে ये ঠিক কইলা কথাবার্তা ঠিক নাই ঠিক না নাই কথাবার্তা ঠিক নাই খালি আগ পিলা গুড়া কହୁଛନ୍ତି পছাড়ে কি কହୁନାହାନ୍ତି କାଇଁ ଯା କଥାବାର୍ତ୍ତା ঠিক ଅଛି ଅଇଲେ ତୁ ପୁରା ନିଜ ମତେ କହିଥିଲୁ 2 2 4 2 3 କି 6 2 3 କି 6 ନୁହଁ ତୁ ମତେ କହିଥିଲୁ 2 2 4 2 3 କି 6 କଣ କନଫ୍ୟୁଜ କରି ଦଉଛ ए बुआ तू का जियो कहलु हमका सही रे कहली हे बुआ तू का जियो आजा आओ तू बहुत कहू मते कह अरे स्कूल रे गणित पढ़ा हुए ना नहीं ए मो जाऊ जे रे रो पानी जो तू बढ़िया पाठ कहू तू गेंडू मते कह अरे जोग शिखिछ वियोग हरण ना ये अंगनवाड़ी छोड़ा आले तमला इंग्लिश दिले तो प्ले प्लस लेंजु माइनस डिवाइड इनटू देख के इंग्लिश था तू ओले वाले बात बाले में तब खाली और सब उड़ार गोटे गोटे एग्जांपल देलु कौन माने ए जो लिखना फेलाना एगला थाउ वो ठीक अछि मिशन वाले जेते बेले में गेंडर मोर एमती सांग होई कि स्कूल जाऊ एटा होची मिशन ठीक नहीं फेरे ना बेले हमर गोटे छोक होची कोजन छोक नहीं सेई छोकरो सी सियारे जाई मु यारे यारे सेई तो फेरे ना उनपले ठीक होची तो तापरे गुण न मिले जेते पाठ न आसी हमें एमती कान धरे धरे कि बस उठाऊ एटा होची गुण ना आओ हरण ते कहबी कौन तू तो बढ़िया एग्जांपल दउछ हरण ते हले मुझे तो ଟିକେ ବଡ ହେଇ ଯିବି पूछे को नहीं कि तके घर पले भी सेटा अछि हरण अरे एई ओलिया सब पाठ पढुए आ कथा रे केही जीवनी न स्कूल रो आळू नहीं जाइबो आले दंबा थमिते कहले लट्टे भाले दुत्त फेबे गोली थाला फात मारो थाने बाटी नाली पले होती बुझले तो मोबाइल हबनी से नहीं गो हां पिछो दिला माडा खाइबो ठीक अरे सुकुडा बागर गोटे एपिसोड आस्ला देखिजो रिसेप्शन से जो भोजी दिला खाइबो जाइजो तो एडे ता एडे टाउटर सु हां हो आमे जाइलु तम पळेला से जो बागर भोजीटा हला नोटिया जाई कि कोन करछि प्रथमे गला पूरी डालमा खाइला कौन खाइला तापरे पानी पीला तापरे बिरयानी खाइला तापरे पूरी पूरी डालमा खाइला बोलते पड़ियो तापरे फास्ट कौन खाइला तापरे तापरे कौन खाइला सी एमिति काई खाइला टी पचारिबा आले एटा मूर्खरा किछि जानि पड़ली लोक एबे नते भाली चालाक पिला कोहिए प्रथमे एबे पुली डालमा खाइला तापरे पानी पी के बिरयानी खाइला तापरे पुली डालमा खाइला पानी पीला जति बांती हबो पुली डालमा दिबो लालाई आ जति ढाला हबो फेटे पुली डालमा दिबो लालाई मथिले मेन मानटा बिलियन त लगे दिबो लालाई अरे एई बोले ताले समस्त खाइबे तो पेटा फाटी दिले दमा थंती खाइला परे कोन हला कोन से डांगो रही गला खाइला परे जाई हॉस्पिटल पडिला डॉक्टर तो इंजेक्शन मेडिसिन कथा कहले कोन तापर हला कोइल निनी सर तो बोली सर मते कोनटे दिले म पेट कटुची अच्छा ठीक है गोटी काम करो से कामटे खाइया पुगुरु करबी खाइया परे करबी अरे सुन ए जो टैबलेट लेखी से टैबलेट खाइया पुगुरु खाइबी ना खाइया परे खाइबी अरे हे पिला अरे ए जो इंजेक्शन का दउची से इंजेक्शन खाइया पुगुरु नेबी ना खाइया परे नेबी देखि क्या से ये खाइया पुगुरु नेबी ना खाइया परे खाइबी देखि क्या पहले उठ गया तो छात्र चलो चलो आया बोले डर गेलु की नहीं नहीं इंजेक्शन ना कोथिला जो मते खाइ नोटिया बजे ना आपण बजे समझ देगी काकू अच्छा सम्मान को हो अजे कहलो भलो आउटा भलो
ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମତ କହୁନ ସୁଖ ଆଗ ସେତିକି ଥାଉ। ଆରେ ନଟିଆ ପଚାରିଆ ନଟିଆକୁ ନଟିଆ ମତେ ପଚରା ହଉଛି। ଆରେ ନଟିଆ କହିଲୁ ଭଲ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଗ ଦେଖିଥିଲି ବା। ହଉ ସେତିକି ଥାଉ। ଆରେ ଚୁପ କର ଇଂସାରେ କହିଯାଆନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେ ଶୈତାନ ବାହାରୁ ଯା। ଭିତରକୁ ଆ ଆରେ ପଣ୍ଡିତ ମୋ ପୁଅ ସେତିକି ଥାଉ। ଇଂସାରେ ମୂର୍ଖ ମୋ ବାପ ଆହୁରି ହଉ ଆଉ ଏନେ ଟେକି କରୁଛନ୍ତି ତ ମୂର୍ଖ ପଟେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଇଂସାରେ ଟେକି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଜମା ସେମିତି କରିବ ଇଏ କେତେ ବେଶୀ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଗଲା। ଜମା ସେମିତି କରିବନି ସ୍କୁଲରେ କରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତୁ ବା କରିଦେଲୁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ। ଆଲେ ମାଲ ଖାଇଗଲେ ନଟିଆ ପକା ମାଲଟା ଜମା ସେମିତି କରିବନି। କାହା ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି କହିଲେ? ହାତ ଦେଖ କାହା ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି? ମଇଁଷି। ଆରେ ପାଟି ବନ୍ଦ କର। ଆରେ କୁକୁଡ଼ା କାହା ଘରେ ଅଛି? ଆରେ ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହବୁନି ମୁଁ। ଆଲେ ଆକଲି ହେଲା ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ଇଏ ହଉଛି ବିଲୁଆ ପୁଅ। ବିଲୁଆ ପୁଅ? ହଁ ଆପରେ ବିଲୁଆ ଆସିବ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡାକିବି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛି। ହଁ ନଟିଆ ଘରେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି ହେଲା। ଦିନେ ମୁଁ ସକାଳେ ଗଲାବେଳକୁ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ସେ ରଗଡ଼ ଗରମ ପାଣି ପିଉଛି। କାହିଁ ଗରମ ପାଣି ପିଉଛି ଟିକେ ପଚାରିବା। ମାମା କାହିଁ ଗରମ ପାଣି ପିଉଛି? ଇଏ କୋଉଠୁ ଆଇଛନ୍ତି କି ଜାଣି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାଏ ସେ ଯୋଉ ସୁକୁଟା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ଅଛି ସେଇଠୁ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ଛଡେଇ ଖାଇକି ଆସି ଭାବିଲି ଡେଲି ମୋର କି ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଯିବ ଆଣିକି ଆସିବ। ଆମକୁ ଆସିକି ତ ଗରମ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଗରମ ପାଣି ପିଇଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଦବ ଛଡେଇ ଖାଇବି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ଦଉଥିଲି। ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ତା ବୁଦ୍ଧିକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତମମାନେ ବି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଗରମ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି? ହଁ ଠିକା କଲା କଣ୍ଟା ଅଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସରେ ସାର୍ ପଚାରିଲେ ଆରେ ନଟିଆ କହିଲୁ ଶିବଧନୁ କି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା? ସେରେ ଭିତରେ ପକଉଛି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିନି ସେରେ ଗେଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆଇଲେ ଥାଲା ଇଏ ମୋଲାଲେ ଅଠା ବୋଲନ୍ତି। ଦେଖିଥିଲି କୋଉଠି ବା? ମତେ ବୋଲନ୍ତି ମୋ ମତେ ଅଠା ବୋଲନ୍ତି। ମୁଁ ଥାଲେ ତ ଆଖିଲେ ଦେଖିଦି ଏ ଲଟିଆ ଭାଙ୍ଗିଦି। ଆରେ ଲେଲା ଆରେ ନେବ ତୁ ଭାଙ୍ଗିଛୁ କି? ମୁଁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି? ମତେ ଏସବୁ କଥା ପଚାରନି। ଏ ଭଗବାନ କଣ କରିବ? ଆରେ ମୂର୍ଖ ନଟିଆ ତୁ ଭାଙ୍ଗିନୁ କି ଗେଣ୍ଡୁ ଭାଙ୍ଗିନି କି ନେଉଳ ଭାଙ୍ଗିନି? ଆପଣ ସେରେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସିଏ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି। କିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି? ସିଏ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଥିବ କେଜାଣି? ଯେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି। କୁଜଙ୍ଗ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେବି। ଶିବଧନୁ କି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ତାପରେ ଯାଇକି ସୀତାକୁ ବିବାହ କରି ନଟିଆ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି କମେଡି ଫୋଡି ହବନି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରିବା। ଇଏ ଯୋଉଭଳିଆ ରଡିଲ ତମାନେ ସବୁ ଗୀତ ଶୁଣ କି ନାଇଁ? ରିଲ୍ସ କର ନା? ମାମୁନି ଥେଇ ତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ନଟିଆ ଯଦି ଗୀତ ଗାଇବ ନା ଗେଣ୍ଡୁ ଗୀତ ଗାଇବ? ହଉ ଗେଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବୁ। ଭଲ ଗୀତ ଗାଇ ତ ଗେଣ୍ଡୁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିବେ। এই দিয়া মললো ফেই ঢালা এই ঢলে মা পলি বাতাতে বেথল বাতে লুন্ডাই লাগলে ফাদা খললে আলিদা পিতা আলি পিতা আওয়াতিনি ଡାଙ୍ଗ ଆସିଗଲେ ତ ବଦଳି ଦବ ନା କଣ? ଭଲ ଗୀତ ଗା। ଆଉ ଗୋଟେ ନଥିଲା ମୂଷା? ସେ ମୂଷା ବା ଗୋଟେ ଥିଲା ନୂଆଟେ। লালে কাটুলিয়া লা পকাও আলি থুনা কাল দেলি থলে এই গতা আলি ଭଲ ଗୀତ ଗାଉନୁ। କିଏ ଗୀତ ଗାଏ? আলে এটা বলে কি তো আলা আলা টেকলা কুলা মৌলা দালে বাতি দিয়া তো আওয়ালি আপালতি দতে মৌলা ফুলা তুই কে কইছ আপালতি দতে মৌলা ফুলা পিঠা বকালে গলি ଗେଣ୍ଡୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ନଟିଆ ତୁ ଗୋଟେ ଗା। ଭଲ ଗୀତ ଗା। ମୁଁ ବୋଲିବି ମତେ ସେ କଥା ଆଗୁରୁ କହୁନା। ନିଆଳି ଚିହ୍ନା କଥା କହୁଛି ନା
ভগবান আরে এড়ে বিছুয়াদি স্কুল নরম নরম হ্যাঁ ଛୁଆ ସବୁ ନଟିଆ କମେଡି ଦେଖି କଣ ଶିଖିତେ ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛୁ रा 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 चिरिंग चिरिंग चढ़ी हाँ जेने तुमे चमकुचा इथे काही चमकुचा अले एलाती हाँ ଆଉ ଟିକେ ତାଳି ହଉ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଝଡ଼ି ବରଷେ ପଡ଼ିଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ମୋହନ এইটা ঠিক তো না আও ଆଉ ତତେ ଭୀମା ବୁଢା ଗାଇବ ମୋତେ ଗୀତ ଫିତ ଆସିବ ନାହିଁ ରେ ମୋ ବାଟେ ଏମିତିଆ ପିଲାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଳଉଛ ଆଉ ଗୀତ ଗାଇଲେ ବସିବି ନା ଗାଇବ କୋଉ ଗୀତ ବୋଲ ଜାନୁ ତମେ ଚମକୁଛ ନା ସେ ନା ଚାଲୁ ତମେ କାହିଁକି ତମକୁ ତ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି ସେ ଗୀତ ବୋଲ ଚାଲୁ ତମେ ଚମକୁଛ ମୋତେ କଣ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ଗୀତ ଗାଉନି ଏଥର ଡାନ୍ସ କରିଦବ अरे ध्यान जीवा ध्यान जीवा पूर्व गोटे गोटे कहि रखे आ भितरे हम नोटिया फटिया बहुत करू तापर डांस पास करू तापर एबे फिल्म कलाड़ी मु भी दी चारटा फिल्म कलाड़ी आपण जानि थिबि कि नाही एते जान नथिबे एटे हमर हॉल अछि पाखा की हां कोन देखि फिल्म नहीं हॉल रे पुष्पा छुटे नहीं से दी हाथ रे गलाणी के बेंती बजर गुण ओ हो तो आ मु आ भीतर फिल्म गलाणी सी भी फिल्म गलाणी एबे गोटे फिल्म हमर नुवा फिल्म आसे रॉकेट बोली तो ए जो फिल्म हमें करूछु बा अभिनय एक्टिंग करूछु एसु करे पे हेले गोटे लोक दरकार से लोक हमको टांगोटे नचाए तू एमिति कर तू एमिति चली के आसे तू एक्टिंग कर सही कमेडी कर एसु करंदी की करंदी जने निर्देशक थांती ना नहीं पर्दा पछरे थांती ताकू कहीं चिन्हती सब हिरोइन के विलेन को